Ay guys, kasi sobrang sela, napabili pa kami ng Tupperware. Napadala lang. Ay, aray ko. Tapos diretso na siya ng bubble wrap. Yes. Sukat natin, sukat. Kung kasya. Tapos, kung may bubble wrap, Diba? parang kulang siya sa laki. Ito na lang. Ayun, tamang-tama to at may bubble wrap pa. So, safe na to. Safe. Let's go. Always safe. Dito kami sa Kung Always. pasay na lang yung motor mo, labas yata to. O, diba? Ayun dyan natin, Elda. Malapit na dumating. Presyo pa yan eh. May pre-tupperware ka pa dyan natin, Elda. O. Papadala lang, wala sisigil sa kanya. Papadala na lang din ako, titik natin kung buo. Para may pagkatik natin. Kailangan ba ilabas? Papatay pala niyan, papatay niyan. Palawak na. Patay mo daw. Papatay niyan. I-off mo daw, i-off. Kailangan daw naka-off. Ayan na. Bata kayo sa mga shasta. Wait lang. Ito lang yung mga... Oh my God. Cellphone namin hindi ko masyado. Napatay na? Ah. Five to seven. Lamig. Kasi, Kasi buti malaki-laki na bili natin na ano. Tapos Amo. tapan mo na lang. Tutulak nyo na yan. May bubble wrap na eh. Yan lang daw eh. Okay, delivery din ba? tingnan ko. Tiktok na lang. Pick up lang doon. Malapit lang daw sila doon eh. Sa branch.